अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शह रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हामिद मीर हुक्मरानों पर फट पड़े हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान गंजे गैंग के कब्जे में है। ये बात उन्होंने कहां पर बोली है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस कितनी है और इसकी हालिया जो इमरान खान साहब के कानूनी मामलात हैं उससे क्या लिंक है, ये डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मुख्तलिफ अदालतों में 10 मुकदमात लगे हुए हैं। एक साथ 10 मुकदमात की हेयरिंग हो रही है। वो 10 मुकदमात कौन से हैं, उसके अंदर से क्या निकलते हैं, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि साइफर केस की समाअत के अंदर से क्या निकल सकता है, एडवोकेट जनरल को तलब किया गया है, उसकी हेयरिंग के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि डिसरप्टिंग हो सकती है। दूसरा, 52 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट फिगर्स के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। ये 52 इंपॉर्टेंट फिगर्स का इस टाइम पे मामलात से इस तरह से नबरदाजमा होना क्या गुल खिलाएगा। मेरी वो बात शायद आपके गोशा ग्रां पे बुरी नहीं गुजर रही होगी। वो बात मैंने आपको कही थी कि ये ब्रीदिंग स्पेस जैसे ही गुजरेगा, तमाम अरकान असेंबली जो मान नहीं रहे होंगे उनको नाअहल कराने के लिए काम शुरू हो जाएगा और काम शुरू हुआ चाहता है। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टॉप लीड, कौन से 10 मुकदमात हैं खान साहब के जिनकी समाअत इस वक्त जारी है, सुबह से ही शुरू हो गई थी। 10 मुकदमात में सबसे पहले है साइफर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नंबर 1 इज साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नंबर 2 इज तोशा खाना अपील, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नंबर 3 निकाह अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। नंबर 4 इज 6 दरख्वास्त जमानत सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। नंबर 5 इज अलकादिर यूनिवर्सिटी केस अडियाला जेल रावलपिंडी। 5 ये हैं। इसी तरह बुशरा बीबी के ऊपर भी 5 है। नंबर 1 इज तोशा खाना अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट, निकाह केस अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, दरख्वास्त जमानत फौजदारी केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस अडियाला जेल रावलपिंडी। और टोटल 10 केस बनते हैं। 10 केसेस के अंदर क्या निकलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, अब साइफर केस तो वैसे तो बादियों नजर में लग ऐसा रहा है कि बढ़ गया है, लेकिन जितनी तेजी से सजाएं हुई थी उतनी तेजी से समातें हो रही हैं, नतीजा नहीं आ रहा। अब नतीजे में कितना टाइम लगता है, आज फिर समात हो रही है। शाम के व्लॉग में उसकी मजीद डिटेल्स मैं शेयर करूंगा क्योंकि अभी तो नर्चरिंग बेसिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो देखने वाला होगा। इमरान खान ने 8 फरवरी में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ। इमरान खान ने 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। एडवोकेट हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम करने की इस्तदा भी की गई है। जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात के तरीकाकार की जानिबदाराना तहकीकात करे, यह भी इस्तदा की गई है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने तक वफाक और पंजाब में हुकूमती तश्कील के इकदाम को मुअत्तल किया जाए। अब ये इकदाम मुअत्तल होते हैं नहीं होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखना होगा कि वाकईतन ये इकदाम मुअत्तल होते हैं या नहीं होते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात वाले दिन के मामले को और फिर बाद में जो हुकूमतें बन रही हैं उसको चैलेंज कर दिया गया। अब जो सेनेट के इंतखाबात का मामला है उसमें पीटीआई के उम्मीदवारों पर एतराजात लगा दिए गए, सबको फारिग कर दिया तकरीबन। नंबर 1, सेनेट इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवारों पर एतराजात लगा दिए गए। नंबर 1, फैसल जावेद और खुरम ज़ीशान, इनको असासे जाहिर ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर स्टैंप लगा दिया कि तुसा नहीं खड़े हो सकते। नंबर 3 है मुराद सईद, मफरूर है, इनके दस्तखत जाली है, ये एतराज लगाया है, इनको साइड कर दिया। आजम स्वाति टेक्नोक्रेट नशिस्त के अहल नहीं है, उनको साइड कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या मंजूर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर आज फैसला देगा। जिस वक्त व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त फैसला आ भी चुका हो, लेकिन हालात ये है। अच्छा, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 2 दफा होने वाले इंटर पार्टी इंतखाबात को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तीसरी तरफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस यानी पीटीआई पी उसके इंटर पार्टी इंतखाबात को जिसमें कुछ हुआ ही नहीं है
اس کو تسلیم کر لیا ہے. یہ پاکستان ہے. دیکھیں اب میں بتا دیتا ہوں. الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کی جماعت کے تنہائی اور خاموشی سے ہونے والے بلا مقابلہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کو درست تسلیم کر لیا ہے. واہ واہ واہ. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ضمنی انتخابات یعنی انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے. ضمنی انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے. محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین، ملک افضل الدین نائب چیئرمین ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ تھا. اب آ جاتے ہیں جناب، میں نے آپ کو آج سے تقریباً کوئی 3.5 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک بریدنگ سپیس ہوگا. اس بریدنگ سپیس کے بعد پھر کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں ابھی مڈ رمضان آیا نہیں ہے، ابھی 10واں روزہ بھی نہیں آیا، اس سے پہلے کاروائی ڈال دی گئی ہے. اور عید کے فوراً، بلکہ عید سے بھی پہلے 2 اپریل کو ان سب کو پیش ہونے کا حکم دے دیا. تقریباً 52 اراکین ہیں، 52 نامینیٹڈ پرسنالٹیز ہیں، جن میں آزاد رکن قومی صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں. ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا انسداد دہشت گردی عدالت نے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو اب ان میں سے جو سمجھ جن کو نہیں آ رہا ہوگا، جو قابل فہم نہیں ہوں گے یا جن کی دلیل ان کو ذلیل کروا سکتی ہے، ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ان پر پھڑ لو، سزا دے دو. اور ان میں سے پھر کچھ ٹوٹیں گے. ظاہر ایک نیچرل فنومنا ہے. کچھ جو ٹوٹیں گے وہ فارورڈ بلاک بن جائے گا. کل کسی صاحب نے نیچے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کے منہ میں خاک، آپ فارورڈ بلاک کی بات. بھائی میرے منہ میں خاک کو چھوڑ دیں آپ. جس نے اپنا ضمیر بیچا اس کے منہ میں خاک. جس نے اپنا ضمیر بیچا. میں تو یہاں پر میں آپ کو شرلی انالیسز نہیں دے رہا یہاں بیٹھ کے. شرلی انالیسز کے بس ٹھس ہوا میں گیا اور آپ کی خوشیاں یار بھوکے پھٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کہیں گے شام کو تو خان صاحب رہا ہو رہا ہے. بھائی جو بات ہے وہ بات مجھے لگتی ہے. مجھے ایک بھی چیلنج کر دے کوئی بھی آپ میں سے نیچے کہ میں نے بات الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈاٹس کنیکٹ کر کے اپنے تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی اور غلط ثابت ہوئی. یہ میں 2 ہفتے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بریدنگ سپیس اینڈ ہونے لگا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا، نااہل بھی قرار دینا شروع ہو جائیں گے اور ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. اب نام کون کون سے ہیں سنیے گا. جی ایچ کیو، آرمی میوزیم، حساس ادارے کے دفتر، میٹرو اسٹیشن حملہ سمیت جلاؤ گھرا کے 12 مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، مراد سعید، زرتاج گل، شیری مزاری، زلفی بخاری، شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، لیفٹیننٹ جنرل اکرم ساہی، بشارت راجہ کے وارنٹ گرفتاری جاری. ان سمیت تقریباً 52 بڑے نام ہیں جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ان کو 2 اپریل تک پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے گرفتار کر کے. تو ایک چیز تو میری یہاں پر بھی درست ثابت ہوگی، سوشل میڈیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. کل کسی نے میرے کامنٹ باکس کے نیچے کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا، بڑا رuthless کامنٹ تھا، لیکن لوگوں کو کیونکہ رائے دینے کا حق ہے تو میں رائے سن لیتا ہوتا ہوں. وہ رائے یہ تھی کہ حضور والا آپ تو آتے ہیں یہاں پر اپنا چورن بیچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ کو ویوز بھی مل جاتے ہوں گے، جو میرا پوٹینشیل ہے اس لحاظ سے تو ایسے نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ویوز بھی آپ کو مل جاتے ہوں گے، آپ پیسے بھی کما لیتے ہوں گے. یہ بھی کہتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے، آپ کے پیسے تو کھڑے ہو گئے لیکن خان تو اندر جیل میں ہی ہے نا. یہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا. میں 2-3 چیزیں اس حوالے سے رکھ کے نا پھر آگے چلنا چاہوں گا. بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکری کیوں گوائی تھی؟ یہ پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ ناانصافی بدسلوکی کیوں ہوئی تھی؟ پوچھا ہوگا، ٹھیک ہے. جب اتنا بڑا لاس کر بیٹھے ہیں اور اس میں ہمارے کروڑوں روپے پھنس گئے بقایا جات کی مد میں چینل کے ساتھ، اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر بیٹھ کر سچ جو بول رہے ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بولنا چھوڑ دیں. بھائی جیل سے نکلوانا ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ بندوانا ہمارا کام تھا. ہمارا کام یہاں پر ٹرو پکچر آف دا سچویشن بتانا ہے، وہ کسی کی بھی ہو. اب میں جرنلسٹ تو میں تو مریم نواز کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں، میں تو صدر صاحب کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں، میں میاں نواز شریف کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں. ہمارا کام یہاں پر بولنا ہے. ہم ایٹ لیسٹ ان میں سے ہیں جو بول رہے ہیں اس سچویشن کے اندر بھی، ان کی طرح نہیں ہے جو بول نہیں سکتے، جو بھاگ گئے، ٹھیک. اور پھر جس کا یہ کام تھا، جس کو آپ کو کہنا چاہیے، وہ ہے پبلک، جو جس سے توقعات تھی. پاور بیسکلی پبلک کے اندر ہے. ہمارا کام یہاں پر خبر دینا ہے، درست خبر دینا ہے، اور الٹیمیٹ چوائس آپ کی ہوتی ہے. آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں، نہ دیکھنا چاہیں نہ دیکھیں. تو یہ والے گلے آپ مجھ سے نہ کریں بھائی، میں تو اپنا کام کیے جا رہا ہوں اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور انتہائی خوش کلامی کے ساتھ کیے جا رہا ہوں. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. ویری امپورٹنٹلی
इमरान खान साहब के नाम के बगैर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नहीं बिकता। नेशनल मीडिया के ऊपर पिक्चर बिल्कुल उल्टी होती है, आप मरियम बीबी दिखा रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नहीं बिकता। मैं दुनिया टीवी का कल रात का एक थंबनेल दिखा देता हूं, ये जरा मुलाजा कीजिएगा। दुनिया टीवी का कल रात का एक थंबनेल है, चेक कीजिए। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा था। इमरान खान बाइज्जत बरी, फैसला आ गया, अडियाला से रिहाई के खुसूसी मनाजिर, और उसके ऊपर तस्वीर भी ऐसी लगाई हुई है। ये दुनिया न्यूज का थंबनेल है लाइव स्ट्रीम का, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान बिकता है और इतना क्रेडिबल चैनल उसके डिजिटल मीडिया का ये हाल है। मैं कम से कम ये काम तो नहीं करता यार। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल इम्कान, हालांकि मैं थंबनेल खुद नहीं बनाता बैठ के, हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ट्रू पिक्चर हो, जो बात अंदर है वही बात बाहर हो। तो इक्का दुक्का कहीं हो गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको ट्रू पिक्चर दिखाई जाए। तो इनसे तो हम 1000 गुना बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कुछ वायरल बयानात शामिल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ साहब सुनिएगा, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के मामे लगते हैं ना, उनके पास शहरियत है पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान आते हैं और पीड़े यानी दर्दें उन्हें पाकिस्तान की उठ रही हैं, और तुसा पाकिस्तान के मामे लगते हो। भाई तुम कौन हो? हैं, मतलब हद होती है यार। ओवरसीज पाकिस्तानीज को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। दे आर सिटीजन्स, एटलीस्ट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, रह दूसरे मुल्कों में रहे, अगर उनके पास उधर की भी नेशनैलिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट तो दें उनको यार। आप उनका वोट भी नहीं है, पैसा भी उन्हीं से मांगते हो और फिर बाद में बदतमीजियां भी उन्हीं से करते हैं यार। हामिद मीर साहब का जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो मैं आगे शेयर करूंगा। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, नाम निहाद इत्तेहाद को तूल देना है तो देते रहे, लेकिन एक दिन फैसला सड़क पर होना है। अवाम एक दिन बोलेंगे और फट पड़ेंगे, और अवाम पता नहीं किस दिन बोलेंगे। अवाम कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा, हुकूमत का नवाज शरीफ के नाम पर सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। अच्छा, अब कैंसर पे लड़ाई चल रही है यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इकदार बड़ी गंदी चीज है। बहर ये तो आपको मानना पड़ेगा, ट्रेंड सेटर इमरान खान है। इसको तो मानना पड़ेगा। पिछो ला लिया उन्हें, हैं कभी ये शर्टें कोई साइन कर रहा है, कभी सोशल मीडिया तो फजूल था, अब क्यों अच्छा होने लग गया। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये अच्छा इनिशिएटिव है। अस्पताल एक नहीं, 5-5 मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बनने चाहिए, लेकिन बीमारियां भी तो 50,000 है ना यार। तो ऐसा तो ना लगे कि आप कॉपी कैट बन रहे हो। आगे जरताज गुल, जन्नत की टिकट से शुरू होने वाली बात होंडा 125 से होती हुई 10 किलो वाले आटे की बोरी में 4 किलो चौकर मिलाकर इख्तिताम पजीर हुई। ये मरीम नवाज साहिबा को ताना मार रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज अभी एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप तीनों रेफरेंसों से बैक वक्त बरी हो गए। मतलब 7 साल इश्तिहारी 7 मिनटों में बरी, और वो भी 3 केसों में एक साथ बरी, और वो 3 केस भी नैब के। माशाल्लाह, इस मुल्क को तमाशा बनाने पर इस मुल्क के तमाम बड़ों को दोनों हाथों से सलाम भाई, सुर्ख सलाम। कैसे कर लेते हो यार, कैसे। और ये सारे रोते हैं और कहते हैं मेरिट है इस मुल्क के अंदर, मेरिटोक्रेसी। काम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है। कौन सा मेरिट है इस मुल्क के अंदर। जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं बेचारे, गरीब रह गया, अमीर होता जा रहा। अशराफिया के हाथ में है सब कुछ, मेरिट। और अफसोस की बात यह है कि लोगों को मेडल्स पहनाने वाले यही होते हैं जिनकी अपनी जाली डिग्रियां होती हैं। जुल्म नहीं है तो और क्या है। आगे जी, मुर्जा जावेद अब्बासी साहब, कैसे कर लेते हो यार। मैं मानता हूं मैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हारा हूं, ये ग्रेस होती है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है जो मैंने बताई थी आपको, है उब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ मुआविया में। मानता हूं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हारा हूं। मुझे सारी जिंदगी हो गई इलेक्शन लड़ते, लेकिन इस इलेक्शन में पहली बार यह देखा कि लोग अपने उम्मीदवार को जानते तक नहीं, लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट देते हैं। नून लीगी सेनेटर मुर्जा जावेद अब्बासी साहब, भाई साहब कैसे कर लेते हो यार। अब आ जाते हैं जनाब हामिद मीर साहब के उस जुमले के ऊपर जिसपे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर गंजे गैंग का कब्जा, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। जागीरदारों ने, गंजे गैंग ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने, ये जुमला बोला है उन्होंने। ये फौजी डिक्टेटर होता है, जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो उसको जो सबसे पहले जो उसको तादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े सरमायादार होते हैं, बड़े बड़े गैंग होते हैं। ये हामिद मीर साहब के जुमले हैं। उन्होंने हालिया हुकूमत को गैंग का नाम दिया है, मेरी नजर में गैंग का नाम दिया। ब्रीदिंग स्पेस एंड हो गई है। अभी फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बन सकते हैं, अभी फस्तायत का नेक्स्ट लेवल भी शुरू हो सकता है, और अभी उस फस्तायत के नेक्स्ट लेवल के अंदर से जो इस वक्त मैं बैठा हूं आज 20 तारीख को, अगले 15 दिन के अंदर मुझे खौफनाक किस्म की चीखें सुनाई दे रही हैं।
اللہ پاک پاکستان سرزمین پاکستان کو محفوظ رکھے. جسٹس مندو خیل صاحب کا ایک جملہ آج مجھے بڑا اچھا لگا, وہ میں جملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. واٹ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ واز. سنیے گا. جسٹس مندو خیل صاحب, حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں. اور سے سنیے گا, توجہ. حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں. بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں, قتل نہیں کرتے. What a statement جسٹس مندو خیل صاحب. کمال, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یہ ظرف ہوتا ہے, اس میں برداشت جو ہوتی ہے وہ برداشت یہ ظاہر کرتی ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں میں فرق ہوتا ہے. بچے تو غلطیاں کرتے ہیں, اور بچے غلطیاں کرنے کے بعد یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کو بڑا بنانے ہیں. یہ میں ایک نیچرل فنومنا بتا رہا ہوں. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر اگر بچہ مایوس ہو گیا, یہ نرسری مایوس ہو گئی, یہ جنریشن مایوس ہو گئی, اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر ملک سے باہر جانا شروع کر دیا, جس طرح کا برین ڈرین آئے گا بہت خطرناک ہوگا. اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آج کے بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.